So in sociology I have not referred many sources, because sociology is also very lengthy, and it is very difficult to manage both the subject at a time, because once you appear the main exam on the same day and in different sitting, you will have to write the PSIR and sociology one. Let us take an example. 9 to 12 is your PSIR paper 1, and again 2 to 5 is your sociology paper 1. So on the same day you will have to maintain both the subject. So prepare yourself well before you write the actual interview, because on that day you should not be very stressful, because somehow you will have to write 6 hours in the exam with full content and full writing speed. So these aspects should not be negated before you enter the actual examination hall. That is why I am telling you to be thorough with both the papers, because it is a matter of 1200 marks that constitute a lot for your exam. So for sociology I am telling you few sources. Triumph IAS coaching institute material I have followed. That material I have taken from Amazon website itself. Amazon app it is available. And in that material, the entire syllabus of OCS has been very fragmented, divided into 6 to 8 booklets. So that booklet is also quite handy. And before going to the actual interview, you can read, you can go through that material, because in that material also it will be very heavy for you. Then please make a highlighting of the important topic, because going through the entire material won't be very easy for you. So please make a proper highlight. I'm showing you how I have highlighted it. See, few area I have marked it in orange color, which is most important, like thinker's name and what are the opinion of the thinkers, and sometimes certain quotations. So please make a proper highlighting in the note itself. So that will be very beneficial before you go to the exam hall, because going through the entire note won't be very easy. And any other material also you can choose, but I myself personally prefer the Triumph IAS material. And few have suggested me to study the Haralambos and Holborn books, but I don't find it very much easy, because that books is also very bulky book and very voluminous book. So it is quite difficult to uh, pick the entire content. So I thought it very time consuming. So I referred Triumph IS. You can also study that. And one thing I'll again show you from that Triumph IS material. Also, I have maintained certain notes with respect to your sociology. For example, if you analyze the previous year question paper, few area has been asking very repeatedly. For example, your green revolution, your tribal issues, women empowerment, and these are the contemporary dowry issues. So see, in my notebook I have written. So through graph, I have written it so that it will be easy for me to analyze and to revise very easily before the exam. So you can also summarize your note. So that will be very helpful for you. So please minimize your sources and maximize your revision. That will be the strategy for sociology. But yes, student, remember it. May you prepare for sociology or PSIR. One thing keep in mind, that before you prepare your note, go through the syllabus bit by bit. One thing is your syllabus, which is very important, and the second thing is previous year question, which is also very important. Because once you go through the entire past 6 years question paper, you will get an insight that how to study and what to study. Because in past year question paper, you will find 10, 20 marks question and 60 mark question in optional subjects. So keep yourself ready with 20 marks question and 60 marks question. Once you are given with a 60 marks question, you will have to say and write some extra points. For example, please add some data and some data. I mean some census data, some committees reports, and these must be your answer writing. And the second thing is, please add certain graph, pie charts to minimize the entire analytical writing, because if you will go through the entire analytical writing, it will be very time consuming. So you can highlight few points with respect to your topic in pie chart and graph itself, so that will minimize your time in your exam. And the third thing is, please mention some sociologist viewpoints
like MN Srinivas viewpoints on village studies and any other sociological thinkers viewpoint. So that will give extra marks to you, and it will be very good. So please remember it, that your answer writing must be unique from rest of the students, so that you will be getting good marks in examination. And the third thing is, quotation should be is extremely important, because in every philosophers there are 4 to 5 quotations you can find in that particular Triumph IAS material also. So that quotation you need to memorize, and any other quotation also you can pick up from internet. Like we already know some quotation with respect to MK Gandhi, MN Srinivas, and any other sociologist. So or some quotation with respect to BR Ambedkar. So those quotations are also very important. And please don't forget to add these quotations. Quotations, report, census data, and present contemporary schemes. Schemes with respect to central government and schemes with respect to state government is also important, because once you give an insight about the central government scheme, it is a state government exam. So examiner will definitely may not be comfortable with that. So you will also highlight Odisha government scheme, flagship scheme. So that will provide you a very good analysis. And the second thing is, in 60 marks question, do one extra work. Please add certain test cases in your answer writing. Suppose there are a few questions related to your religion in sociology, then please do not forget to add the Sabarimala temple case and how the Supreme Court has ruled it, that equal rights should be provided to both men and women, and how the entry should be permitted to the women candidate. So how law should not discriminate the women from entering that particular shrine. So what was the issue? Just very briefly, in a 4 to 5 line, you just mention the topic in your religion topic, so that you will get some extra marks. And that Ayodhya temple cases also you can include, or in some certain constitutional underpinnings, some articles also you can add, that yes, in our constitution we have these number of articles with respect to secularism and all. And few other international best practices also you can write in your copy, that yes, in USA this situation is there, or in India is also now have certain provisioning with respect to secularism, how our kind of secularism is a positive one. So these extra thing you can also highlight in your own copy, so that you will be very different, your note will be very different from rest of the candidate, and you will be definitely getting a very good marks. So these was my all strategy with respect to these optional papers. So now you can put questions, because as sir has also earlier said that it will be more interactive one. So I'll be providing you guys the opportunity to ask your doubts and questions very freely. So please, sir. Okay, Smriti Ranjan. Good evening, ma'am, sir. Good Good evening. evening. Ma'am, sociology paper and paper 2 रे मैम कॉन्सेप्ट यदि जानी मैम लेखिला बेलू किछि मैम हठात माइंड के आसुन किछि नहीं, आपण फास्ट स्टेप केबे भी आंसर राइटिंग हबोनी। फास्ट स्टेप आपनकर हबो अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस। ता फास्ट आपण जदि अंडरस्टैंड करले तापर जाई कि आपण लिखिया पई एबुल लिखबे। तो फास्ट टाइम कहबी मु जो सोर्स वर्तमान बतेइली वीडियो रे, से वीडियो को नले आउ थरे जेतेबेले पोस्ट हबो भल भाबे देखंतु जे मु को सोर्स बतेइली सोशियोलॉजी रो, सेही सोर्स को आपण कम से कम 3-4 थर फास्ट पढी दियंतु। स्ट्रेस नै कि लिखिया दरकार नै, फास्ट पढी दियंतु। पढी देबे बेले कोन हबो गोटे प्रकार सेकंड रीडिंग जेतेबेले करूचंते आउ टिके क्लियर हे जिवे, थर्ड रीडिंग रे आउ टिके क्लियर हे जिवे। एमति कि फोर्थ रीडिंग हला को आपनकर गोटे कम से कम 4-5टा पॉइंट तो आपण सेही थिंकर्स विषय रे निश्चय कहि पारिबे। जदिও आपण लिखि पारिबेनी किंतु कहि तो निश्चय पारिबे। तो एमति करे कि फंडामेंटल क्लैरिटी आसी जिवो बारंबार से सब मटेरियल्स गुडा को रिवाइज करले। तापर आपनकर ओन नोट्स आपण प्रिपेयर करंतु आ नोट्स रु भी पढि कि जानतु। तो सेटा रहिबा आ एटे वन गो जो आपण कहउछन नै मु लिखि पारिबिनी बोली कि फास्ट नोट्स माने नोट्स मेकिंग टाइम रे भी आपनको किछि किछि प्रैक्टिस हे जिवो आउ टिके नॉलेज बढ़ी देबो। तो एमति स्टेप बाय स्टेप ही आपण जाई परिबे। जदि एबेठु आपण भाबिबे जे नै मु काहे कि पूरा पूरी भल आंसर राइटिंग करि परने, सेटा हबोनी। मु भी ए सब फेज देई कि जाईथिली। आपनको मु आउ थरे मेंशन करूची, मु भी ओडिया मीडियम स्टूडेंट, कोनसी इंग्लिश बैकग्राउंड नथिला कि पीएसआई आर सोशियोलॉजी मोर केबे भी सब्जेक्ट नथिला। पूरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड रो मु बिलोंग करूची आ पूरा ओडिया बैकग्राउंड रो बिलोंग करूची। तथापि मु एते बढ़िया आंसर राइटिंग करथिली काहे ना मु स्टेप बाय स्टेप जाईथिली। फास्ट बुक रु पढिबे, देन रिवीजन करिवे सेई सब बुक रु,
देन थार्डली आपण नोट्स मेकिंग करिवे देन फोर्थली सेही नोट्स रे स्टैटिक पार्ट सह आपण करंट पार्ट गुडा को ऐड करिवे विभिन्न मंथली मैगजीन रो आईएएस इंस्टीट्यूट रो मंथली मैगजीन रो दी हिंदू न्यूज़पेपर रो से रिलेटेड आपण कंटेम्पररी टॉपिक ऐड करि करि जिवे विभिन्न कमिटी रो रिपोर्ट विभिन्न सेंसस रिपोर्ट विभिन्न इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रो रिपोर्ट एई सब गुडा को जदि ऐड करि करि जिवे ताले आंसर ता बहुत भलो हबो तापरे आपण प्रैक्टिस करंतु आउ प्रैक्टिस रे भी जदि लागुची जे नहीं मु भलो आंसर लिखिनी ताको आउ थरे पढंतु जे को जारे को पॉइंट ता आपण छाडी देले कि बॉडी पार्ट रे आउ इंट्रो कंक्लूजन ता बहुत मस्ट मु कहिबी इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन जदि आपण भलो लिखि नांती ओनली बॉडी पार्ट ता आपण लिखि दिछन ताले केबे भी मार्क मिलिबोनी सेटा कोड ऑप्टिमिस्टिक वे रे गोटे भलो वे आउट दियंतु कंक्लूजन ता बहुत ऑप्टिमिस्टिक हेबा दरकार कोनोसी नेगेटिव स्टेटमेंट देबेनी आउ ओडिसा गवर्नमेंट रो स्कीम प्रोविजनिंग आ विभिन्न प्रकार जो 5T इनिशिएटिव्स अछि एबे कि एबे जो रिसेंट आपण जानुथिबे दमन बोली हमें फिल्म देखुचे किनु से होजे दुर्गम एरिया मलेरिया निराकरण अभियान सेटा गोटे मस्किटोस मलेरिया पई गोटे अभियान थिला ओडिसा गवर्नमेंट रो स्कीम गोटे थिला तो ए सब विभिन्न स्कीम्स गुडा का आपण ऐड करि दियंतु जगा मिशन हला जोडा कि यूनाइटेड नेशन रे अवार्ड पाइची तो विभिन्न सोशियोलॉजिकल टॉपिक रे भी किछि किछि जिनस आपण वे आउट रे भी ऐड कर दे परिबे सेतिरे किछि इशू नै तो एमटी टिके भलो गोटे न्यू डायमेंशन दियंतु निज आंसर को सेटा आपन को धीरे धीरे डेवलप हबो एमती एटे वन गो हबोनी सेतिले टिके पेशेंस रखंतो और परिश्रम करंतो एई जिवो मैम ये पचारथिल लास्ट टाइम मैम जेथरा आपण एग्जाम देले आपण मैम स्कोर केते थिला हाँ देखो तो लास्ट टाइम मु जो एग्जाम देथिली 2017 रे मु तो मेन एग्जाम पास करि पार नथिली काहे कि ना मु भी सेम मिस्टेक करली जोडा मु आपण मान को बारंबार कहूची मु टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस न करी कि मु डायरेक्ट कंटेंट रीडिंग करी कि जाइथिली जा द्वारा कि सेही गैप गोटे क्रिएट कला आ मु बहुत भलो आंसर लिखिया पई स्टार्टिंग रो ट्राई कली आ लास्ट मोमेंट रे मोर दुई तीनटा क्वेश्चन जीएस 1 और जीएस पेपर 2 रे छाडी ही जाइथिला जा द्वारा कि मु टोटल 80 90 मार्क्स अनअटेंडेड थिला मोर तो सेतिपई मोर डिस्क्वालिफाई हो जाइथिला गोटे भी मार्क छाड़ीबेनी एटा होची मोर पूरा गोटे आपन को एडवाइस 1 मार्क इज आल्सो इंपोर्टेंट कोनोसी भी गोटे मार्क छाड़ीबेनी कि एमती नै जे लास्ट क्वेश्चन रे आपन लिखुचंदी बॉडी पार्ट आ आपन को एग्जामिनर कॉपी जिकी कि नै गला आपन कंक्लूजन देना आंदी सेमती केस न हेबा कथा सबु बेले 3 आवर रो 5 मिनिट थिबो आपन सारीबे आ से 5 मिनिट रे आपन ओवरलुक करबे सबु जाका क्वेश्चन अछि तो एमती हिसाब रे टाइम मैनेजमेंट टा भी टिके सिखंतु आ जेतोळे आपण मार्क कथा पचारिले मोर ऑप्शनल रे ऑन एन एवरेज 186 189 एमती अछि आ 186 189 गोटे गुड स्कोर मु कहबी किंतु बियॉन्ड दैट 240 256 230 एमती भी पिला स्कोर करछनी बट वेरी रेयर तो आपण गोटे रफ टारगेट करंतु जे ऑप्शनल रे कम से कम 190 200 आनिया पई जदी बहुत बिग भाबी चंती ताले हुए तो टिके परफॉर्म कला बेल को टिके कम हो जिवो किंतु ऑलवेज एम बिग 200 बा 200 रो एबव लाइन पार करिया पई ट्राई करंतु सेटा मोर सजेशन रहइबो माने 1200 मार्क्स रो टोटल ऑप्शनल रो जदी आपण 200 ईच पेपर रे आनुचंती ताले आपण को 800 मार्क्स हो जाउची तो 800 ता मु बहुत गुड स्कोर बोली कहिबी बाय चांस कमी गले 20 30 मार्क्स रे किछि इशू नै किंतु गोटे टारगेट सेट करिकि जदी पढिबे ताहले भल ठीक हे जिवो मु भी सेमती टारगेट सेट करथिले जे मु 200 एबव निश्चय आनिबी बोली मु आनी मैम पारलिनी किंतु तथापि क्वालिफाई हेली तो आपण देखुथिबे टारगेट सेट रो केते इंपोर्टेंस अछि In the meantime, Suren madam, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ I think recently ବି ଗୋଟେ trend ଚାଲିଛି especially bullet point paragraph and diagram କୁ ନେଇକି last 2 years ରେ ମୁଁ ଯେତିକି ଦେଖିଛି କିଛି ଟପର୍ସ ଆସିକି କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ବୁଲେଟ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିଛି ମତେ ବଢିଆ ମାର୍କ ମିଳିଛି କିଛି ଟପର୍ସ ଆସିକି କହିଲେ କି ମୁଁ ଡାଇଗ୍ରାମ କରିଦେଇଛି ମତେ ବଢିଆ ମାର୍କ ମିଳିଛି ଆଉ କିଛି ପିଲା କହିଲେ ମୁଁ ପାରାଗ୍ରାଫ ଲେଖିଛି ମତେ ବହୁତ ଭଲ ମାର୍କ ମିଳିଛି ତ ସେଠି ପିଲା ବି କନଫ୍ୟୁଜନ ଆଉ ମୁଁ ଏମିତି ବି ମାନେ ମୁଁ ଯେତିକି ଦେଖିଛି ଆନ୍ସର ରାଇଟିଂ ରେ କିଛି କିଛି ଏମିତି ବି କରନ୍ତି ପିଲା ଯୋଉଠି ଡାଇଗ୍ରାମ ଦରକାର ସେଇଠି କରନ୍ତି ନ କରନ୍ତି ପର କଥା ବଟ ଯୋଉଠି ଡାଇଗ୍ରାମ ଦରକାର ନୁହଁ ସେଇଠି ବି ସେମାନେ କରନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ କନଫ୍ୟୁଜିଂ ଗୋଟେ ଅଛି କି ଆମେ ସ୍ପେସିଆଲି ଅପସନାଲ ସବଜେକ୍ଟଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା इंट्रोडक्शन लिखा तापर बॉडी जहाँ भी अच्छी कंक्लूजन जोटा अपन कहले इम्पोर्टेंट आई थिंक अ बैड कंक्लूजन इज वर्स्ट काइंड ऑफ अ केस देन अ बैड इंट्रोडक्शन
तो सेई जो केस रे जहाँ भी लिखिबा आपण जो कहली गोटे जहाँ भी हमर चाहूचे ताको गोटे सेगमेंटेड अवस्था रे लिखिबा तो सेई केस रे पैराग्राफ राइटिंग पॉइंट वाइज राइटिंग डायग्राम्स केते इंपोर्टेंट आ कोठी दबा दरकार ଦେଖନ୍ତୁ 20 ମାର୍क्ସ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଉ 60 ମାର୍କ୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯଦି ଆମେ ବିଚାରକୁ ନେବା ବୋଲେ ଯଦି ଆପଣ ପାରାଗ୍ରାଫ ଲେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଲେଖନ୍ତୁ କିଛି ଇସ୍ୟୁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ 4 ପେଜ 5 ପେଜ ଆପଣ ଲେଖିବେ ଗୋଟେ 60 ମାର୍କ୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରେ ପୁରା ପୁରି ପାରାଗ୍ରାଫ ୱାଇଜ ବୋଲେ ସେଟା ପଢିବା ପାଇଁ ଟିକେ ବୋର ନିହାତି ଲାଗିବ କାରଣ ସବୁ ଜାଗାରେ ରାଇଟିଂ ହିଁ ରାଇଟିଂ ଥିବ ସେଟା ଟିକେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ରାଇଟିଂ ଭଳିଆ ଲାଗିବନି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କଣ କରନ୍ତୁ ତଳେ ହାଇଲାଇଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ୱାର୍ଡ ଗୁଡାକୁ ଆଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟସ ଗୁଡାକୁ ଟିକେ ହାଇଲାଇଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ତାହେଲେ କଣ ହବ କି ରେଷ୍ଟ ଅଫ ଦ ଆନ୍ସର ରାଇଟିଂ ସେ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ଟିକେ ପ୍ରୋମିନେଣ୍ଟଲି ଭିଏବଲ ହବ ଏକ୍ସାମିନର କୁ ତ ସେ ଅନୁସାରେ ସେ ପଏଣ୍ଟ କୁ ଟିକେ ଏମ୍ଫାସାଇଜ ଦବ ସେକେଣ୍ଡଲି ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଥିଙ୍କର୍ସ ର କୋଟେସନ ଏଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତି କି ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଏମଏନ୍ ଶ୍ରୀନିବାସ ବିଷୟରେ କିଛି ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏମଏନ୍ ଶ୍ରୀନିବାସ କୁ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ୱାର ବକ୍ସ ଭିତରେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ନାଁକୁ ଏନକ୍ଲୋଜ କରିଦିଅନ୍ତୁ ତାହେଲେ କଣ ହବ ତାଙ୍କର ମାନେ ଏକ୍ସାମିନର ଆଖିଟା ପୁରାପୁରି ଏମଏନ୍ ଶ୍ରୀନିବାସ ର ସେ ବକ୍ସ ଭିତରେ ହିଁ ପଡିବ ତାହେଲେ ସେ ଜାଣିପାରିବ ହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋମିନେଣ୍ଟଲି କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷର ସେ ରେଫରେନ୍ସ ଦେଇଛି ବୋଲି ବା ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ କେସେସ୍ ଟେ ଆପଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ମୁଁ ସାବରୀମାଳାର କହିଲି ତ ତାକୁ ବି ଆପଣ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ୱାର ବକ୍ସ ଭିତରେ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲେ ସେଇ ଜିନିଷ ବି ସେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଇଏ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ କେସେସ୍ ଟାକୁ ହାଇଲାଇଟ କରୁଛି ବୋଲି ଆମେ ତ ବୁକ୍ସ ରେ ବି ଦେଖୁଛେ ଯେ ବହୁତ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଭ ରାଇଟିଂ ର ଭିତରେ ଗୋଟେ କିଛି ବକ୍ସ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷଟା ଲେଖା ଥାଏ ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ କୋଟେସନ ଭିତରେ ଲେଖା ଥାଏ ଭେରି ଡ୍ରାମାଟିକାଲି ଭେରି ସର୍ଟ ୱେରେ ତ ଏସବୁ ଆର୍ଟ ଅଫ ଆନ୍ସର ରାଇଟିଂ ଗୁଡାକ ବି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ବି ମ୍ୟାଟର କରୁନି ଯେ ବୁଲେଟ ପଏଣ୍ଟ ରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି କି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଭ ୱେରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ଆଉ କନକ୍ଲୁଜନ କୁ ଯଦି ଆମେ ବିଚାର କରିବା ଇଣ୍ଟ୍ରୋ କନକ୍ଲୁଜନ ତ ବୁଲେଟ ପଏଣ୍ଟ କେବେ ବି ହେଇପାରିବନି ତାକୁ ଆପଣ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଭ ରେ ଲେଖିବେ ହିଁ ତ ବଡି ପାର୍ଟରେ ଆପଣ କିଛି ବି ବୁଲେଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇପାରିବେ ଯେମିତି କି କିଛି ଜାଗାରେ ପ୍ରସ୍ ପାଇଁ କିଛି 4ଟା ପଏଣ୍ଟ ଲେଖୁଛନ୍ତି କନ୍ସ ପାଇଁ 4ଟା ପଏଣ୍ଟ ଲେଖୁଛନ୍ତି କଣ୍ଟେମ୍ପୋରାରୀ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବେଷ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଏମିତି କିଛି ଆପଣ ସବହେଡିଂ ଦେଇକି ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ କିଛି ବୁଲେଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇପାରିବେ ତ ବଡି ପାର୍ଟରେ ଆପଣ ବୁଲେଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇକି ଟିକେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ମୁଁ କାହିଁକି ସ୍ଲାଇଡ ବୁଲେଟ ପଏଣ୍ଟ ବି ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ କହିବି କାରଣ ମୁଁ ନିଜେ ବି ବୁଲେଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲି ବୁଲେଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଟାଇମ ଟା ବଞ୍ଚିଯିବ ଆଉ ଖାଲି ଯଦି ଆପଣ ଲେଖି ଲେଖି ଯିବେ ବୋଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଦିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରେ ଆପଣ ଘବରାଇ ଯିବେ ପୁରା ତ ସେଥିଲାଗି ଟାଇମ ମ୍ୟାନେଜ କରିକି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଭ ବି ଲେଖନ୍ତୁ ଆଉ ବୁଲେଟ ପଏଣ୍ଟ ବି ଲେଖନ୍ତୁ ଦିଟାର ମିକ୍ସ ରହୁ ଡାଇଗ୍ରାମ ବି ରହୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ରହୁ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ରହୁ ଆଉ କୋଟେସନ୍ସ ରହୁ ଟେଷ୍ଟ କେସେସ୍ ରହୁ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଥିଙ୍କର୍ସ ମାନଙ୍କର ସେଇଂ ଗୁଡାକ ଏଗୁଡା ବି ରହୁ ତ ଏମିତି ସବୁ ମିଶେଇକି ଆପଣ ଲେଖନ୍ତୁ ଲେଖିକି ଆନ୍ସର ଟାକୁ ଟିକେ ଏନରିଚ୍ଡ ୱେରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଟା ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରାଦର ଦେନ ହ୍ୱାଟ ୟୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନୋ କାରଣ ସେମାନେ ତ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ନା ଆପଣ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କଣ ପଢିଛନ୍ତି ଯାହା ଆପଣ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଲେ କପିରେ ସେଇ ଜିନିସଟା ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହଉଛି Exactly. ତ ସେଇ ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ବୁଲେଟ ପଏଣ୍ଟ ଆଉ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ନହେଲେ ସେମିତି କିଛି ଡିଫରେନ୍ସ ନାହିଁ ଟାଇମ କିନ୍ତୁ ହବନି ମୋ ମତରେ ଯଦି ଖାଲି ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ଲେଖିଲେ ତାହେଲେ ତ ସ୍ଲାଇଡ ମିକ୍ସ କରିଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ମୁଁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ 2020 ଦେଇଥିଲେ ଆମେ ବହୁତ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ହଉ କିମ୍ବା ସୋସିଓଲୋଜି ଅପସନାଲ ହଉ ଏମିତି କୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଥିଲା ଯାହାର କି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଥିଲା ଯେ ନାଇଁ ମତେ ଆନ୍ସର ଆସୁନି ବଟ୍ ଆପଣ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଲେଖିକି ଆସିଥିଲେ ଏମିତି କିଛି ସିଚୁଏସନ ଆସିଥିଲା କି ସାର୍ ୟୁଜୁଆଲି ସେମିତି ସିଚୁଏସନ ଥରେ ବି ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଡେଫିନେଟଲି ମୁଁ ଏଇଟା କହିବି ଯେ ସପୋଜ ଇନ୍ GS1 GS2 ଅର୍ ଇନ୍ ଅପସନାଲ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ୟୁ ହାଭ୍ ସିନ୍ 20 number of question then I'm pretty sure that in 15 question you are very well off and rest of the 5 question you know slightly about it so please do not ignore the question entirely leaving it very blank please try to attend the question and write down those few points which you know କିନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ ଜିନିଷ ଲେଖିଦେବେ କିନ୍ତୁ କିଛି ନା କିଛି ଟିକେ ରିଲେଟ କରିକି ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ମେ ବି ହେଇଥାଇପାରେ ଯେ 20 ରୁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ 7 ମାର୍କସ କି 8 ମାର୍କସ ଦବ କିନ୍ତୁ ସେଇ 7-8 ମାର୍କସ କଣ ଆପଣଙ୍କୁ 1 ମାର୍କ ବି ବହୁତ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକେଇଦବ ଏକ୍ସାମରେ କାହିଁକିନା 1 ମାର୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ପୁରାପୁରି ଲିଷ୍ଟରୁ ଆଉଟ୍ ହବ ସେଇ 1 ମାର୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ଓଏସ୍ ପାଇବ ସେଇ 1 ମାର୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ଗ୍ରୁପ ବି ପାଇଯାଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ଲିଜ ମାର୍କ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାର୍କ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତ ରାଇଟ୍ ସେ ରାଇଟ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରନ୍ତୁ ମତେ ବି ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଜଣା ନଥିଲା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ମତେ ବି ଟିକେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ହଁ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ମୁଁ ବହୁତ ବି ଟିକେ ଭଲ ଲେଖି ପାରୁନି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟରେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରୁଥିଲି ଏମିତି ନାହିଁ କି ଆପଣ କପିରେ ତାକୁ ଫାଷ୍ଟରେ ହିଁ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିବେ ଫାଷ୍ଟରେ ଯୋଉଟା ପୁରା ଭଲ ଆସୁଛି ସେଇଟା ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରନ୍ତୁ 60 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଛିବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ସ୍କୋପ ମିଳିବ କାରଣ 6ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାତ୍ର 3ଟା କରିବାର ଅଛି ଆଉ 3ଟା କରିବାର ହିଁ ନାହିଁ ତ ସେଇ ଯୋଉ 3ଟା ଆପଣ ଚୁଜ କରିବେ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବେଷ୍ଟ ଆସୁଛି ଚୁଜ କରିବେ ଆଉ ଯଦି ନୋଟ ବନେଇଛନ୍ତି ବୋଲେ ତ ମୋ ମତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ହିଁ ବେଷ୍ଟ ଆସିବ
କିଛି ଇସ୍ୟୁ ହିଁ ହବନି। ତ ମୋର ବି ସେମିତି ଥିଲା, ମତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଇକ୍ୱାଲି ଆସୁଥିଲା। ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଟିକେ କୋଉ ଜାଗାରେ କନଫ୍ୟୁଜ ଥିଲା ତ ମୁଁ ତାକୁ ଲାଷ୍ଟ ରେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରୁଥିଲି ବା ମିଡ୍ ରେ ପୁରେଇ ଦଉଥିଲି, ଲାଷ୍ଟ ରେ ବି ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦଉଥିଲି, ଏମିତି ଥିଲା ଷ୍ଟ୍ରାଟାଜି। ତ ଏମିତି ଟିକେ ରଣନୀତିଟା ଷ୍ଟ୍ରାଟାଜିଟା ଟିକେ ବନାନ୍ତୁ ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ, ସେ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ। ରାଇଟ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ବି ଲାଇକ୍ କୌଟଲ୍ୟା ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ କାହିଁକି ବି ନା ଆପଣ ଭଲ ଆସୁନି ଆଉ ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲେଖିଦେବେ ଆଉ ରାଇଟ୍ ପୁରା ରାଇଟ୍ ଯୋଉଟା ଭଲ ଆସୁଛି ଆପଣ ତାକୁ ମଝିରେ ପୁରେଇ ଦେବେ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁଇସାଇଡାଲ ଷ୍ଟେପ। ତ ଟିକେ ସୁଇସାଇଡାଲ ମାଇଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍। ଆପ୍ଲାଏ କରିକି କରନ୍ତୁ। ରାଇଟ୍ ରାଇଟ୍ ରାଇଟ୍, ଆଇ ଥିଙ୍କ ସୋନାଲି ମ୍ୟାଡାମ ଯାହା କହିଲେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଯୋଉଟା ଦରକାର ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ହଉ କିମ୍ବା ସୋସିଓଲୋଜି ହଉ ଅପସନାଲ ରେ କେମିତି ମାର୍କ, ଆଇ ଥିଙ୍କ ବହୁତ ସାରା ପଏଣ୍ଟ ସେ କଭର କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସବୁଗୁଡା ପଏଣ୍ଟରେ ସେ ଗୋଟେ ହିଁ ଜିନିଷ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଡାଇମେନସନ ରୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ଖାଲି ଗୋଟେ ଜେନେରାଲିଷ୍ଟିକ ୱେରେ ଲେଖିଲେ ତ ହବନି। କୌଣସି କେସ୍ ହଉ କିମ୍ବା କୌଣସି କୋର୍ଟ ହଉ କିମ୍ବା ଡେଟା ହଉ, ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଯେତେ ଅଧିକ ଆପଣ ହାଇଲାଇଟ କରିବେ, ଆଉ ଖାଲି ଲେଖିଦେଲେ ହବନି, ତାକୁ ଶୋ କେସ୍ ବି କରିବାକୁ ପଡିବ। ସପୋଜ ମ୍ୟାଡାମ ଯୋଉ କହିଲେ କି ଅଣ୍ଡରଲାଇନ କରିଦେବେ କିମ୍ବା ତାକୁ ଗୋଟେ ବକ୍ସ କରିଦେବେ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଇଭାଲୁଏଟର କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାଚିକି ଜଣାଇବାକୁ ପଡିବ ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ଜିନିଷଟା ଲେଖିଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସାର୍, ସରି ଫର ଆଇ ଏମ୍ नो ଇଣ୍ଟରପ୍ଟିଂ ପ୍ଲିଜ ଇନ୍ ପ୍ଲିଜ ବିଟୱିନ୍। ପ୍ଲିଜ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସପୋଜ ଗୋଟେ 20 ମାର୍କ୍ସ ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କି 60 ମାର୍କ୍ସ ଆସିଛି ରିଲେଟେଡ ଟୁ ଡାଉରି ଟର୍ଚର, ତ ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମଟେ କରନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଡାଉରି ବିଷୟରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଏସେଟେ ଲେଖୁଛନ୍ତି 60 ମାର୍କ୍ସ ବା 20 ମାର୍କ୍ସ ପାଇଁ, ଆପଣ ଗୋଟେ ବାର ଡାଇଗ୍ରାମ ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମ୍ୟାଥରେ ବି ଆମେ ୟୁଜ କରୁଛେ ବାର ଡାଇଗ୍ରାମ। ତ ଗୋଟେ ବାର ଡାଇଗ୍ରାମ ଦେଇକି ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେଟ ରେ କେତେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଡାଉରି ଟର୍ଚର କେସ୍ ଅଛି ତାକୁ ବି ଆପଣ ମେନସନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେମିତି କି ରାଜସ୍ଥାନରେ କେତେ ଅଛି, ଓଡିଶାରେ କେତେ ଅଛି, ତାମିଲନାଡୁରେ କେତେ ଅଛି, ରେଷ୍ଟ ଅଫ ଦ ଅଦର ଷ୍ଟେଟ ରେ କେତେ ଅଛି, ଏମିତି ଏଟଲିଷ୍ଟ କି 6 to 7 କି ଷ୍ଟେଟ ଉପରେ ଆପଣ ବାର ଡାଇଗ୍ରାମ ଆଉ ତାର ପରସେଣ୍ଟେଜ ଟା ନୋଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେ କୋଉ ଜାଗାରେ ହାଇଏଷ୍ଟ ଅଛି କୋଉ ଜାଗାରେ ଲୋଏଷ୍ଟ ଅଛି। ଯୋଉ ଜାଗାରେ ହାଇଏଷ୍ଟ ଅଛି ସେମାନେ କିଛି ସ୍ଟେପ୍ସ ନେଇଛନ୍ତି କି, ମାନେ ଡାଉରି ପ୍ରିଭେନସନ ପାଇଁ ବା ଏଇ ଟାଇପ ର ହାରାସମେଣ୍ଟ କୁ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ କଣ କଣ ଲ ସେମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଡ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟ ଲେଭେଲରେ, ଏସବୁ ବି ଆପଣ ବେଷ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବେଷ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ବି ଆପଣ ପୁଟ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏମିତି ବାର ଡାଇଗ୍ରାମ ପାଇଚାର୍ଟ ର ବି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ଯେମିତି କି ଆମର ପପୁଲେସନ ଗ୍ରୋଥ ରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାର ଡାଇଗ୍ରାମ ଦ୍ଵାରା ଆମେ ଦେଖଉଛେ, ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାର୍ଟ ଦ୍ଵାରା ଆମେ ଶୋ କରୁଛେ ଯେ ଇଣ୍ଡିଆର ପପୁଲେସନ ଗ୍ରୋଥ କେତେ ଥିଲା, ବାକି ଚାଇନାର କେତେ ଅଛି, ଇଣ୍ଡିଆ କେମିତି ସରପାସ କରିଯିବ ଚାଇନାକୁ ବାଇ 2024। ତ ଏ ସବୁ ଗ୍ରାଫ ଗୁଡାକ ବି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ଗ୍ରାଫ ଆପ୍ଲିକେସନ ବି କରନ୍ତୁ 60 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରେ, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହବ। ଆଉ ଖାଲି ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ଖାଲି ଇଂଲିଶ ରାଇଟିଂ ରେ ୟୁଜୁଆଲି ଜଣେ ବୋର ହେଇଯାଏ, ତ ସେଇଟା ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଷ୍ଟ୍ରାଟାଜି ମୋର ବି ଥିଲା। ରାଇଟ୍ ରାଇଟ୍, ଆଇ ଥିଙ୍କ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ନିଡ୍, ଯାହାବି ଆମେ ଯଦି ବେଟର ଯଦି ସ୍କୋର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ। ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ୟୁପିଏସସି ର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପେପର ସଲ୍ଭ କରିବାଟା କେତେ ଦୂର ବେନିଫିଟ ହବ ଆମର ଏଇ ବର୍ଷ 2021 ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁପିଏସସି ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟା ସଲ୍ଭ କରିବାଟା ତ ନିହାତି ଭଲ ହବ ଯଦି ଟାଇମ ଅଛି, ଆଉ ଆପଣ ଏଡିକୁଏଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ଓଏସ୍ ଲେଭେଲରେ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଟାଇମ ବଚିଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆଇଏଏସ୍ ର ଏଗେନ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡାକ ପିଏସ୍ଆଇଆର ରେ ଆଇଏଏସ୍ ର କେମିତି କୋଉ ଲେଭେଲରେ ପଡୁଛି, ଆଉ ୟୁପିଏସସି ରେ ଆଇଆର ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡାକ କେମିତି ଆସିଛି ଏଇ ବର୍ଷ। କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ଲଜ ବତଉଛି, ଯଦି ଆପଣ ଏଇ 2021 ଇୟର ରେ ହିଁ ଆପଣ ମେନ୍ ଆନ୍ସର ରାଇଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇ 2021 ରେ ୟୁପିଏସସି ର ମେନ୍ ରେ କଣ କଣ ପଚାରିଥିଲା ସେଇଟା ବି ଦେଖିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଓଏସ୍ ଟା ଆଇଏଏସ୍ ପାଟର୍ନ କୁ ଇମିଟେଟ କରୁଛି, କିଏ ଜାଣିଛି ଯେ ଏଇ ବର୍ଷରେ ଯାହା ଆଇଏଏସ୍ ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡିଛି ସେଥିରୁ ବି ଦିଟା ରିପିଟ ହେଇଯିବ। ମାନେ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ଫର ଏନି ସରକମଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ମୁଁ କହିବି। ତ ସେଥିଲାଗି ଆଇଏଏସ୍ ଏକ୍ସାମ ର ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଆପଣ ଆଖିରେ ରଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ବି ସେମିତି କରିଥିଲି, ମୁଁ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପ୍ରିପେୟାର କରିନଥିଲି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ସେତେ ଟାଇମ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଇନି, କିନ୍ତୁ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡାକ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିଥିଲି, ଆଉ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋର ଗୋଟେ କନଫିଡେନ୍ସ ଆସିଥିଲା ଯେ ହଁ ଆଇଏଏସ୍ ରେ ବି ତ ଏଇ ଲେଭେଲରେ ପଚାରୁଛି, ମୁଁ ଇଜିଲି ଲେଖିପାରିବି, ଇସୁ କିଛି ନାହିଁ। ତ ଏମିତି ଗୋଟେ କନଫିଡେନ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଡେଭଲପ ହେଇଯିବ ବିଭିନ୍ନ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସାଙ୍ଗରେ ଡିଲ୍ କରିବାର। ତ ଯଦି ଆଟଲିଷ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ବି ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଥରେ ଓଭରଭ୍ୟୁ କରିଦିଅନ୍ତୁ ୟୁପିଏସସି ର ପାଷ୍ଟ 5 ଇୟର ମେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଉପରେ, ତ ତା ଦ୍ୱାରା ବି ଆପଣ ବହୁତ ଜିନିଷ ଜାଣିଯିବେ। କେମିତି ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଯଦି ଆପଣ ତାର ଆନ୍ସର ବି କରିନାହାନ୍ତି ୟୁପିଏସସି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ର, ତାହେଲେ ବି ଆପଣ ଜାଣିଦେବେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟା ଓଏସ୍ ରେ ଆସିଥିଲା କାର୍ଲ ମାର୍କସ ବିଷୟରେ, ୟୁପିଏସସି କାର୍ଲ ମାର୍କସ ବିଷୟରେ ଆଉ କଣ ନୂଆ ଟାଇପ ର ପଚାରି ପାରୁଛି। ତ ଏ ସବୁ ଡିଫରେନ୍ସ ଗୁଡାକ ଆପଣ ଜାଣିଦେବେ ଯେ ହଁ କାର୍ଲ ମାର୍କସ ବିଷୟରେ ଏମିତି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟୁଇଷ୍ଟ କରିକି ୟୁପିଏସସି ଦେଇଛି 20 ମାର୍କରେ, ଏମିତି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ 15 ମାର୍କସ ବା 25 ମାର୍କସ ରେ ୟୁପିଏସସି ଦେଇଛି। ତ ଏ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଚେଞ୍ଜ ର ଡାଇମେନସନ ଗୁଡାକ ଆପଣ ଆହୁରି ବେଟର ୱେରେ ବୁଝିପାରିବେ। ଆଉ ସେ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆପଣ ସବହେଡିଙ୍ଗ ବି ସେଟ୍ କଲେ ୟୁପିଏସସି ରୁ
इमिटेट करके क्वेश्चन जो ताहले भी तो आहुरी बहुत वंडरफुल आंसर राइटिंग हबो तो टिके आइडिया लगे कि टिके स्मार्ट स्ट्रेटजी लगांतो सेटा आपन को बहुत मार्क्स दे दबो मो अनुसार आ गोटे लास्ट टॉपिक आई थिंक सुनंत मैडम जोटा होची प्रैक्टिस करिवार जो सिंसियरिटी रहिबा दरकार किसी स्टूडेंट एमती थांती जो माने कि हाँ करबा नहीं कि आज जदि सपोज टार्गेट अछि ना आज मु तो करि परिबेनी मु पढी सारे देखिबा गोटे सप्ताह पर करबा एई संडे रे करबा ए संडे पड़ेला नेक्स्ट वीक रे करबा से जो गोटे कोन प्रोक्रास्टिनेशन करबा पर्पसफुल हम डिले करबा एटलीस्ट प्रैक्टिस को जो आंसर राइटिंग हम कहू जे ताको केमती अवॉइड करबा निजु केमती गोटे मोटिवेट करिक रखिबा जे नाही मते करिवार अछि एंड आपण जदि सेही सिचुएशन रे जाई चंती आपण कोन करथले देखो सार गोटे एक्चुअली बढ़िया क्वेश्चन पचारले एटा बहुत स्टूडेंट को सहित हुए सेथिपई से माने लिस्ट भितरे आसी पारंतिनी फेल हो जाती तो आपण जदि भल भाबे सक्सेस चाहूचंती ताहले आपण गोटे कमिटेड रहंतु निज प्रति जे मु ए प्रिलिम रु मेन भितरे टाइम टा मु बहुत भलो वे रे यूटिलाइज करबी आ मु कम से कम 30-35 टेस्ट सीरीज मु देई की जिबी तो एई टाइम ए स्टैंडर्ड ऑफ डिसिप्लिन टा आपण निज भितरे डेवलप करंतु आ जदि निजे सेल्फ डिसिप्लिन हेई की सेई 3 आवर्स रो गोटे गोटे सेट जदि आपण डेली बेसिस रे दीदी सेट करिवे देखो तो डेली बेसिस रे मु काहे की कहूनी गोटे सेट करिवे 3 आवर रो ताने एक्चुअल एग्जाम रे आपण 6 आवर आंसर राइटिंग करूचंती तो आपण जदि 3 आवर राइटिंग प्रैक्टिस घरे करिवे आपण 6 आवर लिखिबे किनती से जगह तो गैप आसी गला तो सेही 6 आवर रो ही आपण टेस्ट सीरीज लगांतु एग्जैक्ट सेम मैनर रे जो मैनर रे कि आपण एक्चुअल ओएस रे मेन एग्जाम टा देबे तो 6 आवर आंसर राइटिंग दीटा सेट करिबा दिन को निहाती दरकार आ 6 घंटा आपण क्लॉक सेट करिके घरे बसिकी कोचिंग रो क्वेश्चन सेट नेकी आपण करिवे बा निजे भी अन्य कोठु भी क्वेश्चन आनी कि यूपीएससी ओपीएससी मिसई की भी करिवे बिना कोचिंग रे एडा गोटे वे वन किंतु निजको बहुत सिंसियर रखिया पई पड़िबो आ द्वारा आ नाही जदि भाबुचंती नाही मते गोटे मेंटर रो हेल्प दरकार मु कंटीन्यूअसली गोटे कोचिंग इंस्टीट्यूट रो कांटेक्ट रे रहिबी सेही कोचिंग इंस्टीट्यूट रो माहौल रे मु निजे देबी प्लस सार माने जो मते इभालुएट करिवे मते गोटे इभालुएटर मेंटर दरकार प्लस मु निजको अन्य पिलांको मार्क संगे गोटे कंपैरिजन करिवि जे हां मु एतिकी पीएसआईआर आनली और अन्य को एकेडमी रो स्टूडेंट केते मार्क आनिछि तो ए सब गोटे कंपैरिजन कंपटीशन टा कोन सेटा भी गोटे प्रकार कंपैरिजन ही तो ए सब जिंस जदि आपण चाहछन ताले कोचिंग लगे दियंतु सेटा बेस्ट हबो काइना एटलीस्ट टेस्ट सीरीज रे आपण बंची जिवे निजको गोटे कमिटेड रखिबे कोचिंग रे जे हां कोचिंग रे तो आजी अछि मते निश्चय जिबाको पड़िबो एतिकी मु फीस देइछि कि मु निश्चय जिबी बोली तो एटा गोटे कंपल्सन रे भी आपण जिबे बाध्य होई कि तो सेतिबे से ऑप्शन टा आपन को निज ऊपर डिपेंड करे मु भी कोठी कोचिंग नै नथिली बट मु निजे निजको डिसिप्लिन रखिथिली तो एटा आपन को निज को चूज करंतु जे कोडा आपन पई बेस्ट हबो किनो निज प्रति आ सिंसियर वे रे आपन टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करंतु टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस टा बहुत इंपोर्टेंट आ पूरा पूरी आपन सिंसियर हे कि करंतु एटा मोर रिक्वेस्ट रहइबो काना जो जॉब आपन होल्ड करिवे जो पोजीशन ओएस रे सेडा तो आपन बहुत लोकंकर काम भी सिंसियरिटी रे करिवे ना तो एतिकी लोकंकर सिंसियरिटी रे काम आपन केमदी करिवे जदि आपन निज प्रति सिंसियर रहउ नाहंती ताले तो ए जिंस गुडाको पर्सनालिटी ट्रेट गुडाको टिके आगरु डेवलप कर दियंतु राइट आई थिंक व्हाट अ स्टेटमेंट प्रोबेबली जेतोले सोनाली मैडम स्टार्ट करथले रिलेटेड टू ए जो क्वेश्चन रे कहले जे बहुत जण एथि पई क्वालिफाई करि पारंतेनी स्पेशली जो माने डिसिप्लिन न थाए सो बाय द एंड आई थिंक समराइज एया जे जो माने क्वालिफाई करंती टॉपर होंदी तांको पाखरे भी 24 घंटा अछि और जो माने फेल करंती तांको पाखरे भी 24 घंटा अछि किंतु जो माने क्वालिफाई करिसंती से माने किछि त गोटे जिंस एक्स्ट्रा करिसंती जोथि के पई आज से माने डिजर्विंग हे कि अछंती कि किछि टेक्निक एक्स्ट्रा करथिबे कि किछि डिसिप्लिन मे भी अधिक थाई पारे तो ए छोट छोट जिंस जेंति मैडम कहउथले गोटे मार्क रे आ गोटे मैडम कहिबी हमर जने एठी पॉलिटिकल साइंस रे जने स्टूडेंट अछंती he came the other day and he could not qualify I think 8 मार्क ना केते रे 7 ना 8 मार्क he couldn't qualify आ जने 11 मार्क रे क्वालिफाई कर पले सो गोटे गोटे मार्क बहुत इंपोर्टेंट हे जाय जेते बडा आपण माने एज रे रहि जांदे आउ देखो मु समस्त को आ गोटे लास्ट मोर एडवाइस देया को चाहूची बोले छाड़ी देइथिली बहुत जण एया भाबंती जे आगो मोर सिलेबस टा सरू पढ़ा सरू तापर जे कि मु लेखिबी लेखा प्रैक्टिस करिवि से भूल बिल्कुल भी करंतुनी से जदि आपन को मेन देबा पई अछि ऑलरेडी आपन प्रीलिम पास हे जंदे एति की जानले ताहले जो जिंस छाड़ी दी चंदी सेटा छाड़ी दियंतु ताको पढंतुनी किंतु प्रैक्टिस टा इंटैक्ट रखंतु डेली
6 आवर 5 आवर्स जति कि आपन को द्वारा हेई परिबो मैक्सिमम सेट प्रैक्टिस करंतु ता द्वारा आपन धीरे धीरे आपन मिस्टेक टा जानि परिबे प्रैक्टिस थ्रू रे जे हां ए क्वेश्चन टा एते भलो लिखिबा कथा किनु मु तो चलो स्टैटिस्टिक छाड़ देछि एथरे तो मते मिलिबोनी मु तो कोटेशन छाड़ देछि मु तो रिपोर्ट ऐड करनी तो ए सब रियलाइजेशन गुडा का आपन निजको निजे रियलाइज करिवे जे मु बहुत दिन से छाड़ी देछि से रियलाइजेशन रो ही आपन सिखिबे लर्न करिवे तो सेति में प्रैक्टिस इज एक्सट्रीमली इंपोर्टेंट देन दैट ऑफ द रीडिंग तो सेति पे जेतो एग्जाम पाखो पाखो ही आसुची रीड लेस एंड प्रैक्टिस मोर great I think wonderful session Sonali madam मैम आपन को सर्विस अलर्ट हिस्ट्री कहि परिबे कि अलर्ट तो हेनी वर्तमान एटा तो कैडर लोकेशन टा आगो को अछि ओके मैम ओके okay ठीक अछि आउ कहार किछि I think we will end then already I think मैं 15 minutes 1 hour 15 minutes madam कहि चंती एमती माने मु कहिबी जे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट रो कोनोसी टॉपिक बाकी नाही जे माने पढ़ा रिलेटेड एटलीस्ट मते के लागुनी जे आपनकर एक्स्ट्रा किछि गोटे थिबो आई एम श्योर दैट मैडम सब किछि एक्सटेंसिवली कवर करचंती एंड जोठी भी जहां भी स्पेसिफिक क्वेश्चंस अछि आपन मानकर जहां भी प्रश्न अछि आई होप दैट वी आर एबल टू गिव यू द आंसर्स एज पर योर एक्सपेक्टेशंस और सबड बड़ जिंस खाली सुनिले तो हबोनी ताको इम्प्लीमेंटेशन बहुत इंपोर्टेंट so please once again my humble suggestion and advice आपण कहंतु किबा अर्ज कहंतु समस्त को जहां भी सेशंस रो आपण नै की जाउ छंती टिके आपण भाबंतु आपण को अल्टीमेट गोल होची सिविल सर्विस क्लियर करबा आउ सेइथिरे क्लियर केमिति करबा पई वी आर जस्ट गिविंग यू सर्टेन प्लेटफॉर्म अल्टीमेटली युद्ध रे आपण को जिबा पड़िबो तो ता पई आपण को निजु को प्रिपेयर होवा पड़िबो से विश्वास से जानतो এবং definitely we all are here to support you and also Sonali madam thank you so much that apno mane gote extensively both for political science or sociology for details रे आपण जो डिस्कस थैंक यू करले सर